साथ एमपी ने उन्होंने दी आमद दे बनाए 905 रुपये हौसला बुलाई। हाँ जी जी जूता जी आज जी अजूता आज जी अजूता। हाँ आज मलक फखर अब्बास मैदले के कामयाब शिविर दी। क्या बात है, वाह क्या बात है। जी मोहम्मद आबद टेलर साहब जिंदाबाद। हाजी मलक फखर अब्बास मैदला साहब बनाओ जी। शाहजी मरीज क्या बात है। क्या बात है। मार लाल खान औजला साहब बनाओ। मार जहीर औजला साहब जनाब ने घोड़े दी मुबारक है जी। चौधरी नदीम खादम साहब जिंदाबाद। साथ एमपी इनाम और सिंपल जिंदाबाद। फराम फिला जेना जिंदाबाद जी जट साहब जी। हाँ जी जट पीर माल दी जानी पहचानी शख्सियत बड़ी मेहरबानी। चौधरी मंसूर जट साहब जिंदाबाद।
بڑی عمری چاہیے سامدیا سے بڑی مہربانی ہاں سامدیا خاندان سدا سلامت رہے زندہ باد ماشاءاللہ جی سرخوش شمدی
سید کلندر سلطان انعام خان امیر خان پاور صاحب انعام مار علی شیر پہلوانا صاحب انعام چودھری علی حسن ضلع چھت انعام چودھری منصور جٹ صاحب انعام خان قمر زمان خان پاور انعام میلہ مالک حاجی سید جواد حسین شاہ صاحب رئیس صاحب کو دامت یار ضلع چنگیٹ انعام جی حاجی صاحب حاجی سید جواد حسین شاہ صاحب رئیس صاحب کوٹ آمد یار ضلع چنگیٹ حاجی صاحب سناجد بجیوی آل نبی اولاد علی دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا ہے کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمہ کا نگہبان حسین ابن علی ہے برائے سے مملک خالی سے دیا حوصلہ افزائی دی بہر سے درگزار بہان ممنون جی ہمارا اپنے نبات کے لئے سے اتباؤ رہی رحمان ادلہ سے ہلو بیٹھ جاؤ ہلو sit down بھائی جان sit down آشم خان بنوشی شیر آبد حسین قریشی رئیس کمڈی سے جناب حاجی عبدل
صحیح میرے کو پہنچے ملکیت گھوڑا جناب مار علیت صاحب جگڑ صاحب کا ملکیت گھوڑا جی مہربانی کرو جی سردار محمد علی خان خرامہ خرامہ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔